خوتي وتاتي مرحبا بكم جيسبر راكم ملاح باسكو والله ما راني مليح ومرحبا بكم في لايف دالجيري با تاع زول فلاون والسلام عليكم جيسبر راكم تسمعونا كاع جيسبر راكم تشوفونا كاع. Après quelques tests techniques où nous avons eu des problèmes, on pourra enfin commencer si tout le monde est là présent على بالي بلي ماشي مضاري تشوفونا في هذا الوقت. ولكن يا جماعة l'actualité elle a des voies impénétrables, elle a des impératifs. On l'appelle du devoir, c'est l'appel du devoir. Qu'il y ait des événements, qu'il y ait des dossiers, il y a des gros événements en ce moment dans notre pays, il y a certaines informations qui nous exigent des réactions, une réactivité et des fois, on est obligé de vous faire des lives un peu plus tôt, des fois un peu plus tard, des fois dans la journée, des fois dans la nuit. On s'adapte à l'actualité pour pouvoir répondre à vos besoins, pour pouvoir vous expliquer les dessous de l'information. مرحبا بكم encore une fois خبتي خواتاتي اهلا وسهلا نزول في الاول والسلام عليكم اينما كنتم جزائريين جاليه ولا جزائريين الولايات الداخليه مرحبا بكم كاع خواتنا خواتاتنا. اليوم يا جماعه احنا نهضروا على قضيه كبيره ومهمه هي قضيه سوناتراك. Le dossier Sonatrach وين جانا un rebondissement extraordinaire من ميلان من مدينة ميلانو وين لو تريبينال دو ميلان البارح على 4 تاع العشية إلا دوني ان فيرديكت نوفو يعني في لافير تاع سوناتراك. ابخي لا بروسي دابيل دارو هما على بالكم بلي قضية سوناتراك عندها من 2013 وهما يشارعوا في ميلانو في إيطاليا في محكمة ميلانو. Au début, il y a eu au mois de septembre 2018, il y a eu des jugements. Même des jugements contre plusieurs acteurs de l'affaire Sonatrach. Maintenant, des hauts managers de Saipem et du groupe INI en Italie. لأنهم شركة إيطالية بترولية هي داخلة في سوناتراك. ومن بعض الجزائريين المقربين من شكيب خليل l'ancien ministre de l'énergie كيما فريد بوجاوي عمر حبور سمير أورايد. البارح صار رومبوديسمون ماجور. قبل ما ندخلوا في الحكايه تاع سوناتراك يا جماعه كاين قضيه واحده اخرى ماذا بينا نديروا عليها ميزو بوان يعني تري رابيدمون. جا بدي ربي البارح في الليل كاع سمعتوا بلا رومور اللي دارت حاله في الجزائر اونكور اون فوا من الاشاعات والتاثير السلبي على الاشاعات على الجزائريين والجزائريات وكثروا بزاف لي فيك نيوز. البارح في الليل الناس كاع هضرت باللي جنرال توفيق مات وما لا باليش باللي مات في عين نعجه. وشفنا بعض الصحفيين اللي دابيتود ما يغلطوش ولا صحفيين عندهم ماشي ما يغلطوش على كل حال تو الموند بو سترومبي لي غالي هيومان. ولكن شفنا انه بعض انا واش نحرت فاش حرت. سي بور سا كو نوز افون رياجي تري رابيدمون البارح على 12 تاع الليل à minuit. On vous a apporté la véritable information, on a démenti cette rumeur, on a vérifié que c'était totalement faux. شفنا بعض الصحفيين اللي معروفين عندهم 20 سنه ولا 30 سنه في الصحافه يرموا في معلومات هكذاك برك ومعلومات يعني خطيره. تقول جنرال توفيق مات دابا راهو انسان راهو عبد عنده عائله عنده اولاد عنده بنات. حتى واذا كان شخصيه ما يحبوهاش الجزائريين ولا ما يكرهوها الجزائريين يبقى شخصيه اللي عندها وزن ثقيل وزن سياسي وزن حتى الان مالغري في الحبس في البلدان مازال عنده وزن سياسي وعنده ملفات وكان حاكم دي ار اس بوندو اكثر من 25 سنه. على الاقل قبل ما ندوا المعلومات تاع مات ولا ما ماتش انه فيريفي ما نرموش الجزائريين فلا ما ندوهمش يعني فوس بيست ما نرموهمش هكذاك كونتر بلي من بعد ندخلوا في حاجه واحده اخرى في اعتبارات خطيره. حنا on a vérifié l'information البارح. On a pu confirmer auprès de l'entourage de monsieur général Toufer il a une famille. On a fait notre enquête, on a contacté la famille du général Toufer وقلنا لكم بلي الانسان ما مات ما والو راح كان عنده عمليه جراحيه دارها في المستشفى العسكري تاع عين نعجه لوبيتال ميليتير دو عين نعجه. اون اوبيراسيون بلوز اكزاكتومون او نيفو دو سون برا باسكو كي كان الصيف اللي فات في كي دخل الحبس هما دخلوه الحبس مع السعيد بوتفليقه وجنرال طرطاق في شهر ماي 2019 في الصيف اكزاكتومون فير لو موا دوت اكزاكتومون. سي تاع الجنرال توفيق طاح وصار له مشكل يعني ان اكسيدون في الحبس وتكسر من البرا تاعو. il est très âgé pratiquement 82 ans 81 ans si je me trompe pas. Sa famille pourrait nous corriger en tout cas. Donc طاح وصارت له يعني وقع هذيك لا شوت هذيك ça a provoqué يعني une détérioration totale de son état de santé. Ou donc ils ont demandé est-ce qu'il a été, on m'a dit qu'il a été admis à l'infirmerie
نحكي لكم كاع الحكايه باش تفهموا اون فوا بور توت، باش ما تطيحوش في لي مانيبيولاسيون يا جماعه. حنا ماناش ندافعوا على جينيرال توفيق، راني كصحفي نسي نجيب لكم المعلومه الحقيقيه، l'information fiable et sûre. Personne ne peut manipuler ni peut diriger l'opinion publique. Même il a été admis, donc depuis le septembre jusqu'à la fin de l'année, il était admis à l'infirmerie de la prison militaire de Blida. L'infirmerie قالوا له باللي tu dois absolument faire une opération chirurgicale. طلعوا الدوسي تاعو لوزاره الدفاع الوطني. وعلى كل حال هذه حقيقه لازم نقولوها، انه قايد صالح الجنرال احمد قايد صالح ما قبلش، ما عطاش لو فو فير تاعو باش يديوه من بليده لوبيتال ميليتير دو عين نعجه، لا بريزون ميليتير دو بليده يدوه لوبيتال ميليتير دو عين نعجه باش يديروا لوبيراسيون شيرورجيكال. قايد صالح ما عطاش لو فو فير والدوسي لا تخيني اي با فوالا. قايد صالح ما حابش، دونك اسو قايد صالح ما كانش حاب انه جنرال توفيق يداوي، الله اعلم ما نقدرش نقول المعلومه هذه. اسكو يعني شحن عليه وكي شافو مريض حب يخليه في الحبس باش يسوفري، الله اعلم، ما عنديش ما نقدرش je ne peux pas confirmer à 100%. Ce que je peux vous confirmer que le transfert du général Toufer de la prison militaire de Blida jusqu'à l'hôpital militaire de Hainaja était bloqué au niveau du ministère de la Défense nationale parce que l'accord, il fallait l'accord du chef d'état-major. Donc قايد صالح مات الله يرحمه ربي يسامحه اذا غلط واذا ما غلطش، هو وحده اللي يعرف الحقيقه على الملف هذا. كيما قايد صالح داوه دونك الاسبوع هذا ça a été débloqué et la demande d'une intervention chirurgicale a été acceptée وداوه donc l'hôpital militaire de Hainaja où il a été opéré البارح في الليل au niveau de son bras et l'opération s'est déroulée de la manière la plus totalement correcte, il n'y a aucune anomalie, pas de complications, etc. يكونوا certainement بعض الناس كيشافوا جينيرال توفيق في الهوبيتال ميليتير تاع النعجه، يعني المستشفى العسكري تاع النعجه، بعض من المصادر داروا خلاصه كيما شافوا قال لك كيما شافوا قايد صالح كي داوها على النعجه ومات، قال لك بلي سيرتانمون جينيرال توفيق راح يموت ولا مات. وهنا يسو سون بريسيبيتي باسكو ما يعرفوش الدوسي، ما يعرفوش الملف. يا جماعه جينيرال توفيق كان مريض في une opération chirurgicale au niveau du bras. Il n'a pas de maladie cardiaque, il n'a pas fait d'AVC ou il a une crise cardiaque ou là, pour qu'il soit exposé à un danger mortel. داروا l'opération. البارح كيصاو الاشاعات علاش لي رومور تكاثروا البارح باسكو لا فامي تاعو كي راحوا يشوفوه في لوبيتال تاع النعجه ما خلاوهمش، قالوا لهم لازم تجيبوا لنا لوتوريزاسيون عند البروكورور le procureur de la République du tribunal militaire de Blida. Ou le procureur de la République du tribunal militaire de Blida, je ne vous autorise pas, puisque c'est une simple opération chirurgicale, mais c'est grave, على جال البرا تاعو على جال البرا تاعو برك على جال يديه، دونك غدوه ان شاء الله راحوا نشوفوا في بليده كيعاودوا يردوه الحبس تاع بليده. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ce matin, la famille du général Toufer s'est déplacée à la prison militaire de Blida, où il chef au babahom, où le général Toufer donc se porte bien. Mamet Mawalou, il a été à le témoignage bien traité au niveau de l'hôpital militaire de Blida et tout se passe bien, donc il est toujours en prison. هاي ديك الحقيقة على الدوسي تاع جينيرال توفيق. ومليح حكيت لنا المقدمة هذه باسكو احنا في الخلاصة يعني في على كونكلوزيون بليتو كي نديرو في الكونكلوزيون تاعنا احنا نحاولوا نهضروا على جينيرال توفيق، يعني الملف تاعنا نهضروا عليه اليوم ودرنا عليه يعني لايف ان بو اون اورجونس سي الدوسي سوناتراك. يا جماعة البارح سوناتراك واش صرا؟ قلت لكم باللي سوناتراك القضيه باللي العداله الجزائريه حلت الملف، ولكن الملف ما حلتوش بطريقه احترافيه. Elle n'a pas ouvert de manière professionnelle. Et en 2013, parce qu'il y a deux compagnies italiennes qui sont impliquées, plus exactement une grosse compagnie pétrolière italienne qui est la société Saipem. La société Saipem, c'est la filiale du groupe Eni. Eni, c'est l'italien, France, ils ont Total. En Italie, ils ont Eni. Eni, c'est l'équivalent de Total en Italie. C'est-à-dire c'est un énorme groupe pétrolier gazier qui pèse plusieurs milliards de dollars et c'est parmi les plus grosses sociétés pétrolières du monde. Et Saipem est une filiale du groupe Eni. باش نعرفوا يا جماعه على سوناتراك باسكو الناس بزاف جزائريين ماهوش فاهمين قضيه سوناتراك. البارح في طاليان خرج نوفو فيرديكت على 4 تاع العشيه وين يقول بلي ما كانش رشوه بين الشركات الايطاليه سايبم ولا ايني وشركه سوناتراك والممثلين وجماعه اللي كانوا في لونتوراج تاع شكيب خليل. معناتها العداله الايطاليه برأت البارح، عطات البراءه الى عدد كبير من المسؤولين في الشركه تاع سايبام، وعطات البراءه لفريد بتجاوي. فريد بتجاوي هو اللي دام 198 مليون دولار
مور كي جاب دي كونترا سايبان في 2006 و 2007 جاب لهم 8 مليار دو دولار اون ايشانج مدوا له كوميسيون و 198 مليون دو دولار. هذه لا كوميسيون تاع 198 مليون دو دولار هي في قلب القضيه تاع سوناتراك 2. هاني كاين اللي قالك بلي داها رشوه ومدوها له رشوه كما قالوها دي رابور دو دي ار اس تاع جينيرال توفيق. كاين اللي قالك لا كما لي زافوكا تاع فريد بنجاوي من 2011 ورواح ما من 2001 باسكو لافير هادي قلعت في 2010 مور لافير تاع سوناتراك 2010 ما قلعت لافير 2011 2012 بدات تقلع لافير سوناتراك 2. قالك بلي داها رشوه وما ديك هذوك الدراهم جوزهم هو عنده 17 شركه في العالم كاع داير دي سوسيتي تاعو دي سوسيتي اوف شور هونغ كونغ دبي بنما جنيف en Suisse dans des paradis fiscaux. دونك البارح عطاو البراءه ولي زالجيريان اللي كانوا معاه عمر هبور هما الشركاء تاعو وسمير قرايد عطاو لهم هذيك البراءه. وهادو في ثلاثه اللي يعرفوا كاع شكيب خليل وهما لو سيركل بروش دو شكيب خليل. وكان شكيب خليل هو اللي كان يخدم بهم باش يدير علاقات مع الشركات البتروليه العالميه كما شركه سايبان ولا ايني. قبل ما ندخلوا في الدوسي نعاودوا نفهموا مليح واش صرا البارح في ميلان. ماذا بيا يا جماعه ان خواتنا وخواتاتنا يفهموا شنو هي قضيه سوناتراك باسكو نشوف بلي كاين تضليل اعلامي كبير. Il y a une grande campagne de désinformation et on n'a jamais pris le temps nécessaire pour expliquer à nos compatriotes qu'est-ce que c'est que réellement l'affaire Sonatrach. D'abord, il n'y a pas une seule affaire Sonatrach يا جماعه كاين 4 affaires Sonatrach باش نفهموا مليح. كاين 4 affaires. l'affaire الاولى يا جماعه بدات en 2010. هذه l'affaire الاولى تاع 2010 وشنو هي؟ L'affaire Lula de 2010, c'était l'ancien PDG de Sonatrach, Mohamed Mziane, l'ancien PDG de Sonatrach, qui a deux جولاد فوزي بشير ومحمد رضا. هادو في زوج جولادو داو دي بروجي مع شركه المانيه باش يديروها مارشي تاع لا تيلي سيرفيونس. جابوا دي كاميرا سيرفيونس ومحمد رضا وفوزي وبشير فوزي. دونك جابوا سوسيتي المون. La société allemande s'appelle exactement Contal Algérie Funkwerk. Contal Algérie Funkwerk, c'est une société allemande. Où a des marchés importants ou détenus pour plusieurs millions de dollars, des marchés dans la télésurveillance. Dans une enquête, à l'époque c'était le DRS qui a fait une enquête, le DRS de Général Toufir, pour faire où il y a eu des pots de vin. حكموا محمد مزيان وحكموا ولادو وحكموا جماعة كانوا معاهم. براتيكمون طاحوا بزاف ناس طاحوا بزاف الريسان في هذيك لافير. براتيكمون 8 ولا 9 بيرسون سيتي توت ان ريزو. مي ولاد جنرال ولاد محمد مزيان لونسيان بي دي تاع سوناتراك محمد رياض وبشير فوزي قعدوا 10 سنين في الحبس ومن بعد ضربوهم ب 6 سنين وخرجوهم. يعني ils ont fait 6 ans de détention préventive. ومن بعد كي خرج لو فيرديكت في 2016 en février 2016 داروا لو فيرديكت ديفينيتيف تاع لافير سوناتراك خرجوا من الحبس. اما باباهم قعد عام حبس. محمد مزيان قعد عام حبس وخرج وضربوه ب5 سنين سورسي. دونك لافير سوناتراك افير صغيره يعني ماهيش افير كبيره. ولحد الان ما نعرفوش الخفايا تاع هذا تاع الملف هذا. لان العداله الجزائريه تتكلم على رشوه وتكلم على دي بوت فان وتكلم على سرقه اكسيتيرا. بي دي جي تاع سوناتراك محمد مزيان اللي في شهر جويليا 2019 عاودوا داروه تحت الرقابه القضائيه. باسكو انا على بالكم باللي كي طاح النظام البوتفليقي وطاحوا جماعه تاع بوتفليقه المؤسسه العسكريه عطات امر لا كور سوبريم المحكمه العليا انها تعاود تحل كاع لي غرو دوسي دو كوربسيون qui ont été traités mais de manière expéditive ou dont le traitement n'a jamais été satisfaisant parce qu'on n'a jamais compris le fond réel de ces affaires. Khalifa, autoroute Est-Ouest et les affaires sur la drague عاودوا حلوهم. عاودوا عيطوا له محمد مزيان وداروه sous contrôle judiciaire. الحقيقه ما نعرفوهاش الافير هذه. Oui, il y a eu des pratiques douteuses, oui. Il y a eu des pratiques illicites, oui. Mais كاين حنا كي تعمقنا في الافير هذه ما لقيناش دي grandes affaires de corruption ولا دي traces écrites ولا يعني des grands scandales ولا. C'est une affaire qui concerne la télésurveillance ولا télésurveillance على بالكم فيها دراهم صراحه. ولكن كاين اللي يقول لك باللي الدي ار اس ما لقاش يعني راح ضغط على محمد مزيان وعلى ولادو باش يجيب شهادات ضد شكيب خليل. والهدف الاول تاع الدي ار اس انه كان يدير انكيت على شكيب خليل. ماشي الهدف الاول ما كانش الحكايه تاع لي تيلي سيرفيونس كي نا جامي انتريسي ريالمون
qui n'a jamais intéressé réellement les enquêteurs de DRS. ما عليناش من بعد كي خلاص لافير سوناتراك 1 قلعت لافير سوناتراك 2 لافير سوناتراك 2 وشنو هي انه كاين لو بيرسوناج برينسيبال تاع لافير هادي ماهوش شكيب خليل اونكور اون فوا لو بيرسوناج برينسيبال تاع لافير هادي هو فريد بتجاوي هذا فريد بتجاوي بزاف سمعنا عليه كلش وما عرفنا عليه والو كيما يقول يعني لي زالجيريان اون توت اونتوندو سور لوي فريد بتجاوي هو وليد خو محمد بتجاوي محمد بتجاوي سي لونسيان مينيستر سي لونسيان مينيستر دي زافير ايترونجير وكان يعني هو ريسبونسابل وصاحب كان صاحب صديق بزاف لعبد العزيز بوتفليقه ويعني كان عنده كان في الحكم من وقت بومدين والوعق براتيكون وقت الاستقلال كان وزير خارجيه وكان عنده بزاف لي بورتوفاي مينيستيريال وانسان يعني كان عنده نفوذ كبير في نظام الحكم وعنده علاقه شخصيه مليحه مع عبد العزيز بوتفليقه هذا فريد بتجاوي يستعمل اسم عمه وهو عنده 3 ناسيوناليتي هو دابور باش تفهموا مليح يا جماعه الى 3 ناسيوناليتي الي ان كنديان عاش في كندا وتربى في كندا وقرا في كندا نوتامون دون لا ريجيون دو مونريال وعنده ناسيوناليتي فرونسيز وعنده ناسيوناليتي الجيريان استعمل اسم عمه ودخل لي الجيري وتلاقى مع شكيب خليل وعرف شكيب خليل واش يقول له انت واش يدير فريد بتجاوي كاسكي لا بروبوزي شكيب خليل قال له انايا نجي نجيب لكم دي غران كونطرا عندي لا كاباسيتي باش نجيب لكم دي غران كونطرا وكي نجيب لي غران كونطرا هادو لي غران مارشي خلصوا اسكو تعطوني حقي واش يقولوا شكيب خليل قال له لو كلك تبع وكوني تجيب لي دي غران كونطرا تدي حقك هو راح نيغوسي مع سايبام راح شاف لي ايطاليان دو سايبام كي فولي ديكروشي بلوزيور كونطرا en Algérie elle a décroché entre 7 et 8 contrats plus exactement وجابوا لها 8 مليار دو دولار دونك دي غرو كونطرا يعني فريد بتجاوي راح نيغوسيا باسم سايبام مع شكيب خليل والحكومه الجزائريه وجاب لهم بلو دو 6 مليار دو دولار de contrats. Exactement, la totalité, il y aura c'est 8 milliards de dollars et quelques poussières. C'est pratiquement plus de 8 contrats, 8 gros contrats dans le secteur du pétrole. Bien sûr, bon, سايبام هي الشركة يعني المحورية في قضية سوناتراك 2 باسكو كي تشوف الملف القضائي في العدالة الجزائرية كاين شركات أخرين كيما أوراسكوم اندستري كيما اسنسي لافانا هادو كاع فريد بتجاوي استعملهم ولا خدموا مع الناس يعرفوه وجاب لهم دي كونطرا en Algérie بين pratiquement 2007 2006 jusqu'à 2010 2011 يعني pendant période de 5 ans 6 ans il aura obtenu beaucoup de contrats des contrats de plusieurs milliards de dollars هنا DRS كي تحمل المعلومه هذه باللي داو عطاولو باللي اون ايشونج دو سي كونطرا سايبام عطات لفريد بتجاوي 198 مليون دولار هنا لو DRS de Général Taufer il saute sur l'occasion il déclenche une nouvelle enquête ويقول باللي سي دي بو دو فان وتخلطت الحكايه وكثروا لي زارتيكل دو بريسيون d'Algérie بيان سور من بعد الدوسي 2013 يروح عند العداله الايطاليه في سبتمبر خدمت على القضيه هذه من 2013 حتى 2019 دارت لي زونكيت تاعها وكان لو دوسي était toujours traité au niveau du tribunal de Milan. Officiellement, Chakib Khalil n'est pas accusé, il est cité, il n'est pas accusé alors. Mais ceux qui sont accusés, je connais, c'est Farid Bidjaoui, c'est les deux Algériens, Omar Habbour ou Samir Ouraïd. Omar Habbour ou Samir Ouraïd, donc vous fahmez علاش parce que في قضية سوناتراك 2 شاكيب خليل استعمل صحابه يعني لي زونكيت واش يقولوا لي زانفورماسيون même حنا لي زانفورماسيون que nous avons pu vérifier استعمل صحابه باش يجيب دي كومباني انترناسيونال وشكون هما صحابه هو فريد بتجاوي اللي دار مع علاقات وباسكو فريد بتجاوي يعني عرف كيفاش يبرع شاكيب خليل وقال له امشي معايا ندخل انا نجيب لي كونطرا انا نجيب الدراهم ودوزيام سي محمد رضا حمش هذا سي لو نوفو دو شاكيب خليل يعني فاميلتو سي سون نوفو واللي كان عنده ان بوفوار كبير في سوناتراك واللي كان هو ثاني كان لوبيست هو اللي يجيب لك يجي يروح يشوف شركات دوليه باش يدخلهم الجزائر ويجيب دي كون كونطرا بترولي ها واش فهموا مليح يعني شاكيب خليل ما راهوش امبليكي ديريكتومون إلي امبليكي سيتي انديريكتومون باسكو زوج صحاب اللي كان يخدم معاهم بزاف فريد بتجاوي وفاميلتو محمد رضا همش هما اللي راحوا شافوا لي زيطاليان وتريتاو معاهم بزاف وشافوا اسنسي لافانا اوراسكوم اندستري وشركات واحد اخرين ولكن الشركه المهمه كاع سي سايبام باسكو سي لي بلو غرون كونطرا سي 8 مليار دو دولار انكور اون فوا ما عليناش
On fait de 2013-2019, la justice italienne elle a fait son enquête. Et en 2019, elle a fait le verdict. Le premier verdict du tribunal de Milan, c'était 5 ans et 5 mois de prison pour Farid Boujaoui et 4 ans et 1 mois de prison pour Omar Habbour et Samir Ouraïd. Chakib Khalil n'a pas été condamné, n'a pas été cité concrètement. Par contre, Paolo Scaroni, parce que je vais te الحكايه كاع بدات بالجروب اللي كان حاكم l'ex باترون du groupe إيني باولو سكاروني. باولو سكاروني من 2013 والعداله الايطاليه تسقسي فيه، قالوا يا ودي انتم درتوا استثمارات كبيره في الجزائر والنيجيري، عندنا معلومات وبعض من المعلومات تقول بلي ما ديتو شي با، بداو يعصروا فيه. باولو سكاروني هو اول رجل اللي قال انا يا جماعه تلاقيت مع شاكيب خالد دون ان اوتيل، وشاكيب خالد قال لي لو كان ما تمدش دراهم للمسؤولين الجزائريين ما تقدرش تدي دي كونترا اون الجيري. هذه باولو سكاروني قالها وراهي في لي بي في ونقدروا يطالعوا عليها الناس ويشوفوها في العداله الايطاليه. ولكن سيتي دي بارول. باولو سكاروني n'a pas donné des preuves matérielles qui prouvent l'implication de Chakib Khalid. Par contre, en ce qui concerne les 198 millions de c'est ça, au moins c'est 197 millions d'euros ou 198 ce qui fait c'est 198 millions de dollars. واش يقول؟ قال لهم استعرف باولو سكاروني قال لهم باللي احنا خلصنا هذا فريد بالجاوي باسكو لا انترفوني علينا والجزائر وجاب لنا لي كونترا، يعني استعرف، مي هو ما سماهاش رشوه، سماها اي كوميسيون، يعني كانه فريد بالجاوي سي ان رابورتور دافير وراح جاب لنا لي كونترا. زيد في لافير هذه شكون اللي مذكور فيها باش نفهموا مليح، يعني في تريبيونال دو ميلان شكون اللي مذكورين في لافير تاع سوناتراك اللي ولات اون افير انترناسيونال، باسكو en Algérie l'affaire Sonatrach 2 réellement n'a jamais été traitée. On a traité que l'affaire Sonatrach 1 تاع لي كاميرا دو سيرفايونس مع ولاد محمد مزيان وحبس هنا. لافير سوناتراك 2 داروا موندا داري كونتر شاكيب خليل وما فاش باسكو زغماطي بالقاسم زغماطي اللي كان بروكورور جينيرال في تريبيونال تاع سيدي محمد هذاك الوقت اللي هو اليوم وزير، دار غلطه قد راسو، راح دار موندا داري بلا ما يجوز على لا كور سوبريم. نورمالمون لي موندا داري كونت لي زونسيان مينيستر لي زونسيان ديريجون في القانون الجزائري يجوزوا على المحكمه العليا قبل ما تبعثهم الانتربول. هو كي بعثوا الانتربول واش قالت لهم؟ قالت لهم فوزافي ان فيس دو فورم، الموندا داري تاعكم ما يمشيش لانهم ما راهوش متطابق مع القانون الداخلي تاع بلادكم. دونك الانتربول ما حبش تتعرف به. دونك اسكو بالقسم زغماطي درها بالعاني باسكو هو جوج على بالو يعرف القوانين، راهو اليوم وزير العدل نورمالمون كان يعرف باللي ما يقدرش يجي نورمالمون يجوز على الحكم من المحكمه العليا. كاين دو تيز، كاين هذاك الوقت اللي قال لك باللي بالقاسم زغماطي راه يتي اكسيوني بار دي ار اس وداروا عليه بريسيون وراح دار كافالي سول باسكو قالوا له بلي في المحكمه العليا يبلوكيوك. المحكمه العليا كان تابعه لبوتفليقه ولبوتفليقه يبلوكي كان يحمي في شاكيب خالد. سي بور سا دار كونفيرونس دو بريس وكانت موندا داري انترناسيونال واني بعثتو كونت شاكيب خالد. كان يقول لك لا داروها بالعاني باش جوستومون يخلعوا برك يخوفوا يخلعوا برك الراي العام وباش شاكيب خالد ما يحكموش. هادو لي دو تيز سي ا بالقاسم زغماطي دو سيكسبريمي. بالقاسم زغماطي doit s'exprimer aujourd'hui plus que jamais puisque le tribunal de Milan il a donné l'innocence pratiquement à Farid Boujaoui وكاع جماعه كان يعرفها شاكيب خليل وعطى l'innocence مع سايبان. معليش بالقاسم الزغماطي نولي في اخر نقطه، تبعوا مليح يا جماعه باش تفهموا مليح باش نخرجوا من التضليل الاعلامي. On sort de la désinformation et on comprend définitivement les dessous de la façon Sonatrach. زين donc اللي كان امبليكي في la façon Sonatrach عندكم au-delà de Paolo Scaloni qui est le patron de إيني اللي هو حكى كيما حكيت لكم حكايه تاع شاكيب خليل واش لازم من الدراهم باش يدير دي كونترا. عندكم بيترو تالي سي ليكس بريزيدون دو سايبان، هذا ضربوها اون بان في سبتمبر 2019 ضربوها ب 14 سنه حبس في تريبيونال تاع ميلان. من بعد عندكم تانيك فريد بوجاوي هدرنا عليه، عمر حبور هدرنا عليه، عندكم ليكس ديريكتور فينونسيي دو سايبان اي بويدين، يعني هذا كان ديريكتور فينونسي في سايبان اللي يعيطولو اليساندرو برنيني. زيد وكاين اللي داخل في لافير هادي un autre italien, celui qui dirigeait la société italienne Saipem في Alger. يعني كاين des Italiens qui étaient impliqués, des hauts responsables de Saipem. يعني ما كانش كاين غير جزائريين ماشي غير فريد بوجاوي. C'est une affaire véritablement internationale. ما عليناش يعني ديجا كما كنت نقول لكم mis à part
Scaroni, mis à part les hauts responsables de Eni et de Saipem. Donc, en septembre, ils ont donné 14 ans, 15 ans de prison, 4 ans, etc. Jma'a def appel. Ils ont fait tout simplement appel. Ils ont fait appel وقال لك باللي البارح دونك من 4 exactement le jugement خرج à 16h حنا حطيناها في ارجيلي بارت في الليل من بعد ça a été confirmé par l'agence Reuters, la grande agence Reuters qui est une agence de presse britannique, elle fait partie des 3 grandes agences de presse avec l'AFP ou comment ça s'appelle AP, l'AFP c'est français, Reuters c'est britannique et AP c'est américain parce qu'on a juste le soir. البارح c'est un rebondissement. Donc الحكم الاول اللي عطاوه ضد فريد بتجاوي وضد لي زالجيريان وضد لي هو ريسبونسابل تاع سايبام خرجوا كاع برا. يعني بطريقه رسميه العداله الايطاليه تقولنا لا وجود الى عمليه رشوه في قضيه سوناتراك. maintenant تقولي بالايطاليان العداله الايطاليه تمشي دات شيبا وحبت تعاون النظام الجزائري. personnellement je ne crois pas. يا جماعه ايطاليا كاينه لا مافيا اكسيتيرا مي فو با فوار لي فيلم. C'est vrai qu'il y a la mafia en Italie, mais l'Italie reste quand même le 3e ou le 4e économie européenne, reste parmi les 10 plus grandes économies dans le monde. Ils ont des juges qui se sont sacrifiés, qui ont été tués par la mafia. Ils ont lutté toute leur vie contre le blanchiment d'argent de la mafia, contre la corruption, etc. Mais je trouve العدالة الإيطالية حبت تمشي وتدير يعني ان كادر النظام الجزائري. جو نو كخوا با. وعلاش؟ اولا هذه الولايه العداله الايطاليه مستقله وما كاين حتى واحد يقدر يشك في استقلاليه العداله الايطاليه. السبب الثاني انه العداله علاش حبيتوا ايطاليا دير ان كادو ولا تعاون النظام الجزائري. شكيب خليل ماهوش في الحكم وكونترير. شكيب خليل المؤسسه العسكريه يتحوس على راسو يحب تجيبو باش تحاسبو بالمحكمه العليا وماذا بها دخلوا في الحبس باش تخدم به سياسيين ويخرج عليها. فريد بتجاوي ما عنده حتى علاقه اليوم مع النظام الجزائري. السيد راهو هارب منذ سنين وسنين يعني من 2009 براتيكمون 2010 مازال سمعنا به. راح لبنان اخر معلومات انه مرته لبنانيه راح جاب بها الجنسيه اللبنانيه عندها عامين 2017 وكان عايش بين دبي وبانكوك في تايلاند. دبي وبانكوك باسكو سي دو بيي كي نكستراد با يعني معروفين. لا تايلاند ودبي معروفه قليل 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 امبوسيبل مام العداله الدوليه تحوس على كيش واحد في دبي في تايلاند يسخا با يستراد. هذا السبب الثاني. انا على حسب معلوماتي وعلى حسب التحريات اللي درناهم sur les investigations que nous avons fait, c'est que le verdict définitif du tribunal de Milan تاع البارح il se base sur un seul élément. هما ماشي عداله تاع التليفون. هما ما يدخلوش الناس لحباس بدون برهان قانوني حقيقي. La justice italienne n'a pas trouvé des preuves d'une trace de corruption entre Saipem et Farid Boujaoui ou Jma'a تاع شكيب خليل. C'est ça la conclusion réelle. Il n'y a pas eu, la justice italienne n'a pas trouvé de preuves accablantes ou là de preuves suffisamment détaillées ou là qui sont vraiment confirmées pour accabler l'entourage de Chakib Khalil ou Saipem. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves convaincantes qui m'ont il n'y a pas d'emprisonnement. C'est aussi simple. هذا هو المنطق اللي تمشي به العدالة المستقلة. حبسها هنا. دونك هذا المشكل وين راه؟ سي كو اسكو لافير ماتت؟ نو، لافير ما ماتتش. هنا واش مازال نفهموا واش العدالة الإيطالية وهنا العدالة الإيطالية ما تقدرش تدخل روحها. هي القضية الحقيقية تاع سوناتراك وين راهي؟ انهم هذوك باش يفو بروفي باللي ال 198 مليون دولار اللي داهم فريد بوجاوي عاود مدهم شكيب خليل ولا جماعه من عند بوتفليقه ولا جماعه اخرى يعني من مسؤولين جزائريين. Il faut prouver ça. Comment prouver ça? Ça, ce qu'on appelle l'affaire Sonatrach 4. Parce qu'il n'y a pas que la Sonatrach 2. حكيت لكم عن Sonatrach 1, Sonatrach 2, Sonatrach 3, Sonatrach 4. C'est quoi Sonatrach 3? Sonatrach 3, c'est كي حكموا شوقي رحال. شوقي رحال كان حاكم لا فيليال تاع لندن تاع سوناتراك. عبالكم بلي سوناتراك عندهم شركه في لندن كي في دو تريدينغ يعني هي اللي تبيع البترول والغاز تاع الجزائر وتبيعوه بالدوفيز. وشوقي رحال كان منهم حكموه ودخلوه الحبس وعاودوا خرجوه ولحد الان هو يقول بلي لي انوسون والعداله الجزائريه دخلته الحبس ومن عاود خرجته ودارته تحت الرقابه القضائيه لا سوزو كي بروف. ما عندهاش بروف غير بالهضره. العداله الجزائريه دخلك بالحبس على حسب ان ارتيكل دو بريس. لو كان حنا كيش صحيفه ولا كيش باج فيسبوك تكتب عليك العداله الجزائريه دخلت في الحبس. العداله الجزائريه دخلت شوقي رحال باش دار عليه ضغط
باسكو هو يعرف شكيب خليل ماشي كيفاش ما يهضر. شو غير حاقه ولا ما نعرفش يا جماعه، ما عنديش حاجه ضد شكيب خليل، ما نقدرش نقول لكم ما نعرفوش، ما نقدرش نقول لكم، ما عنديش برهان باللي شكيب خليل صرخ. عاودوا خرجوه. من بعد دخل واحد المراه واسمها نوريه ملياني ميوبي. كيف هذه كانت عندها بيرو ديتود بريفي وعدات دي مارشي مع سوناتراك. هذه راه فيها سوناتراك 3 كيلو لا فيليير تريدينغ، واللي حد الان الملف تاع لا فيليير تريدينغ يعني لا فيليير اللي حكمتها في لندن qui est géré sans aucune transparence par rapport à Sonatrach. Il n'y a jamais eu de bilan. Le Parlement algérien n'a jamais discuté du bien fond. Cette société fait gagner beaucoup d'argent à Sonatrach. Mais est-ce qu'on pourrait gagner plus d'argent? Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce que le PTG de cette filière de Londres, ils sont nommés selon les critères de la compétence, de la méritocratie ou la حسب المعرفة؟ حتى واحد ما يعرف. احنا قلنا لكم برك معلومة أخيرة كتبنا عليها في أرجيلي بارك، أنه الشركة هذه في لندن هي اللي مدت الدراهم باش تعاود تقلع في لاغافينيري تاع اوغستا. يعني 400 مليون دولار خرجوا من الشركه تاع لندن هذه تاع سوناتراك بور فينونسي لو فونكسيونمون انيويل دو لا رافينيري دوغستا، لان البنك المركزي ما خلاش سوناتراك يخرج الدوفيس تاعو من الجزائر. قضيه وضوح. هذه رافينيري تاع سوناتراك نقولوا ليها مش مهمه. احنا المهمه سي سوناتراك كارت. سوناتراك كارت شنو هي؟ انه في افريل 2016 لو سكوندال باناما بيبرز اعطانا دي بيست واعطانا معلومات على كيفاش دراهم البترول الجزائري يكونوا مسيرين من الخارج. لو سكوندال باناما بيبرز واش علمنا باللي يا جماعه هذا فريد بجاوي كانت عنده 17 شركه في لي بارادي فيسكو. 17 شركه 17 سوسيتي كي سون انجستري. هو حكى شوف ال 198 مليون دولار لي زيطاليان كي خلصوهم الفريد بجاوي خلصوه عطاوهم له في شركه جايه اوفيسيالمون في هونغ كونغ. ولكن علاش كاين شكوك انه الشركه تاع هونغ كونغ سايبان ما خلصاتوش في هونغ كونغ، خلصاتو دون ان كونت بونكير في دبي دو سيت سوسيتي كي بازي هونغ كونغ. وهنا كاين شك. صح انتم كتقولوا ماشي رشوه، راكم تقولوا بلي السيد دا دراهم باسكو انترفونا ويعني دار لكم خدمه، يعني il était votre représentant وجيب لكم كونطرا تاع 8 مليار دولار وانتم سمحوا لي فهمتوا معاه il était votre représentant ومديتوا له 198 مليون دولار باسكو جاب لكم يعني دي كونطرا لاباس بهم. ولا هي سي انا رابورتور دافير. علاش كي تعاملتوا معاه هو عنده شركه في هونغ كونغ وانتم خلصتوه في شركه جايه في دبي. من بعد فاقوا هذا الباناما بيبرز nous a donné باللي l'argent il a circulé pratiquement sur 11 sociétés. Les sociétés ils ont été ouvertes par le fameux cabinet Mossack Fonseca. Le cabinet Mossack Fonseca, c'est lui, il était spécialisé pour ouvrir des sociétés dans les paradis fiscaux, notamment Panama, pour faire de l'évasion fiscale. باش يخبي الدراهم اللي يسرقوا اما يخرجوا بلونشيمون دارجون اما سي ليفازون فيسكال باش الضرائب تاع الدول المعنيه بالدراهم هادو ما تقدرش تعاود تصيبهم، والانسان يدي الدراهم هادو يستعملهم بدون يعني سوسون تراس دو ليغاليتي. ما عليناش. من بعد الدراهم هذوك لحقوا دون سي سوسيتي في جنيف. لا سوسيتي لا سويس هذه واسمها ملتي جروب. في لا سوسيتي هذه ملتي جروب شكون اللي يتحكم جيرون فيها تاني؟ نلقاو هذا السيد عمر حبور اللي هو صاحبه. وهنا في عمر حبور تلقى بلي اذا توشي دلارجون يعني انت هذو 198 مليون دولار كي يدخلوا في الشركه السويسيه تاع لا سويس ملتي جروب بداو يخرجوا دراهم تم. كاين عمر حبور وهذا عمر حبور عايش هنا في باري في نيو سور سان ورانا نديرو حنا لونكيت باش نتلاقاو به ان شاء الله ويعطينا. اون جامي باسكو جامي بو ايكوتي لا فيرسيون دو فريد بجاوي لو فيرسيون تاع عمر حبور ولا تاع سمير أوريد يعني صحاب شكيب خليل. مني شكيب خليل جاو سمعنا لا فيرسيون تاعو قاعد شكيب خليل قاعد يقول لك بلي سي ان كومبلو معنينا بها ان كومبلو. اسمعني كاين دراهم اللي خرجوا سور طون كونت بونكير، كاين اللي جماعه هادو صحابك اللي كانوا خدامين مع فريد بجاوي واللي داو ايزون توشي دو لارجون من 198 مليون دولار هادو اللي qui ont été virés sur un compte de Dubaï de la société de Hong Kong de notre ami فريد بجاوي. لا لقاو روحهم في شركه سويسريه واسمها ملتي جروب. من بعد الملتي جروب خرجوا راحوا دون بليزيور سوسيتي لقاو روحهم كاين اون بارتي د لارجون اللي راحت فيغ اون سوسيتي اللي جايه في لي زيل فيرج بريطانيك. La société elle s'appelle la société qui est située aux îles Vierges britanniques, elle s'appelle Gernwood International Engineering. Donc, draham ils ont circulé. Ou à chaque fois qu'ils circulent, il m'a fait que Bidjaoui touché منهم draham,
اما مراد حبور، اما عمر حبور، اما زياد دلول. زياد دلول هذا نسيب، سي ان الجيريان ثاني عايش في كندا، مي هو نسيب لبناني على كل حال سورتو، وعلى خاطر من لبنان سي لو بوف خير دو فريد بلجاوي. فريد بلجاوي متزوج مع وحده لبنانيه وعنده علاقه كبيره مع لي زون دافير اي لي ميليو دافير ليباني. دونك سيت ارجون كيسيركل. ومن بعد رضا حمش باغ اكزومبل، رضا حمش كان عنده ان كونت بونكير في لا بنك بريفي تاع جنيف تاع لا بنك سابيل لا روتشيلد، لا بنك روتشيلد كي تري كونو. Certainement, beaucoup d'entre vous savent Assam Rothschild. C'est une grande famille d'affaires en France et en France, mais qui a des banques, mais qui est spécialisée dans les finances depuis des siècles, qui a une grande famille de finances. خدم عندهم d'ailleurs Emmanuel Macron, mais هو اللي رئيس جمهورية في فرنسا. عندهم une banque privée في جنيف اللي كان فيها وليد لا فامي تاع يعني المقرب من عند شكيب خليل، محمد رضا حمش، كان عنده ان كونت بونكير دو 1,75 مليون دو دولار، يعني 1, قريب 2 مليون دو دولار. وهذه لا بنك كوم بارازار الشركه تاع مولتي جروب فينانس تاع فريد بلجاوي اللي منها راح جاب دراهم تاع سايبام. يعني شوفوا دراهم تاع سايبام كيفاش جازوا من الطليان للشركه من هونغ كونغ، ما خلصوش في هونغ كونغ، خلصوا في دبي. ومن بعد اون بارتي من دبي راحت لجنيف dans une société qui est située à côté, qui a des comptes bancaires ثاني عند لا بنك دو روتشيلد. ومن بعد ديك روتشيلد هذه لجنيف، الدراهم هذو عاودوا لقيناهم في لي زيلياس بريطانيك. وشكون اللي جبد الدراهم هذو؟ كوم بارازار اللي جبدهم محمد رضا حمش اللي يكون شكيب خليل، صاحب عمر حبور اللي هو صاحب شكيب خليل ثاني وصاحب زوجة شكيب خليل، ودخرين وجزائريين ودخرين كاع يعرفوا شكيب خليل. اسكو فريد بلجاوي مد شيبا لشكيب خليل ولي مسؤولين جزائريين ودخرين اترافير un montage qui fiscal qui est très compliqué et qui est passé par les paradis fiscaux. هذه هي لونكيت اللي لازم نديروها. ولكن العداله الايطاليه قالت لك انا ما دخلني، انا العداله كعداله ايطاليه خدمتي انه نشوف اسكو الشركات الايطاليه مدوا تشيبا ولا لا. باسكو سايبام قبل لافير تاع الجيري صارها مشكل في نيجيريا. سايبام كيفاش ولات معروفه بالرشوه، من كي راحوا نيجيريا مدوا تشيبا باش داو دي كرو مارشي نيجيريا. سي هنا والعداله الايطاليه لا كومونسي، لا جوستيس ايطاليين لا كومونسي انكيتي سور سايبام باش من بعد لحقت الجزائر كي شافت بلي الصحافه الجزائريه تتكلم على فريد بلجاوي وعلى لي كونترا تاع سايبام ولا لي رابور دو دي ار اس اللي يقولوا بلي 198 مليون دولار هذيك اللي داها فريد بلجاوي هي رشوه باش يتقاسمها مع شكيب خليل وجماعه كاع بوتفليقه. ما عليناش. دونك لونكيت اي دو فوار هادو لي سوسيتي اللي حكيت لكم عليهم، لو كونت بونكير في روتشيلد، مولتي جروب في لا سويس، الشركه اللي جايه في هونغ كونغ، le compte bancaire qui est situé effectivement aussi à Dubaï, الشركه تاع Greenwood هذه qui est située aux îles Vierges britanniques. C'est ça la véritable enquête. Il faut tracer cet argent. Lorsqu'on arrive à tracer cet argent, il y a revoir les comptes bancaires, revoir les virements, et que je fous على صحاب شكيب خليل داو الدراهم من عند فريد بلجاوي. هنا on commence l'enquête. هنا mais هذه l'enquête qui doit la faire, c'est la justice algérienne. C'est la justice algérienne, ce n'est pas la justice italienne de faire le travail à notre place. واش صار البارح في العشيه؟ تبهديله بالعداله الجزائريه اللي ما تقدرش تحل الملف هذا. وقعدنا هضرنا غير الملف تاع لي كاميرا سيرفيونس، حبسنا هنا نديرو الناس في الحباس عاودو نخرجوهم من الملف ما يطلعش، ما لا بالنا من جابوا الدراهم هذو اكسيتيرا. Qu'est-ce pourquoi la justice algérienne ne va pas bouger et ne fera pas son travail? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. نعطيكم انا معلومه مهمه. جنرال توفيق شخصيا استعرف في محاكمه تاعو في سبتمبر هذا بين 23 و 26 سبتمبر 2019 يقدروا محاكمه في القضيه تاع لو كومبلو كونت ليتا. واش قال جنرال توفيق قال في المحكمه تاع العسكريه في بليده بلي انا تنحيت ونحاوني باسكو كسروني باسكو فقت بالعمليه باسكو كنت مونكيتي على لو غرو لي غرو زافير دو كوربسيون تاع سوناتراك. جنرال توفيق استعرفها قدام العداله، قال يا خويا نعاودو نخرجو اللي راهو في الحبس هو حي، عاود نحل دوسي تاع سوناتراك ونعيط له ونسقسيه. قال يا خويا جنرال توفيق وراهم الملف تاع سوناتراك واش تعرف ريالمون على سوناتراك،
كيفاش تبون بلوتو كيفاش فريد بوجاوي وشاكيب خليل داو حقيقه هادو 198 دولار 198 مليون دولار. اسكو عندكم ادله؟ اسكو عندكم يعني اسكو عندكم دي زونجسترمون؟ اسكو زافي دي بروف؟ اسكو فوزافي دي تراس؟ يخرج الدوسي. انا جينيرال توفيق اليوم نحطو في الحبس على جال اون افير دو كومبلو كي نا ني كور ني تيت. كيفاش يتلاقى مع سعيد بوزفليقه ودار اقتراحات سياسيه باش نغيروا النظام ونخرجوا من الازمه السياسيه، تحطوه في الحبس. ولكن على جال قضيه سوناطراك وعلى جال دراهم الشعب الجزائري ودراهم الجزائريين ما جو في با دونكيت. اون بلوس شركه سايبام مازال عندها دي كونترا اون الجيري، مازال عندها دي كونترا دي زافير اون الجيري. شركه ايني مازال عندها دي كونترا دي زافير اون الجيري. قال يا خويا هادو الشركات الدوليه اللي عندهم دي كرو كونترا دو بلوزيور مليار دو دولار لحد الان يعني مازالهم يدوا، نعاود نعيط لهم. قال يا خويا انا ما نخرجوش من السوق الجزائريه، انت تسحقني وانا نسحقك، اعطيني الحقيقه. اسكو صح كما قال باولو سكالوني شاكيب خليل قال لكم لو كان ما تخلصوش الشيبا ما تدوش دي مارشي؟ قالها ولا ما قالهاش؟ عندكم دي بروف. قال سي فو كولابوري افيك موا جو فو دون encore plus de marché, je vais avoir avec vous une coopération plus efficace, plus pragmatique. Mais il faut ouvrir le dossier, il faut traiter. بالقاسم زغمات اللي قال كي كان وزير العداله كي راح البرلمان وتكلم على لو بروجي دو لاموندمون دو كود بينال، قال بلي الدي ار اس نحاولوا يعني الشرطيه الضبطيه القضائيه تاع الدي ار اس نحاوها على جال سكوندال سوناطراك. هو قالها هذو الديكلاراسيون تاعو قالهم في البرلمان الجزائري. في البرلمان الجزائري هو راه هنا قالها. بالقاسم زغماطي واش راهو يمنع فيك انك تحل الدوسي تاع سوناطراك بطريقه علميه على بالنا بلي القضاة الجزائريين مخصوصين. ما كاش قضاة الجزائر والله ما يعرفوا، والله العظيم يا خاطي خواتاتي جي افير على جوستيس الجيريان المستوى الرديء، المستوى الضعيف، نيفو دون ميديوكريتي تيريبل. لي جوج الجيريان نو ساف ميم با سكو سي كان بارادي فيسكال. هادو ما يعرفوش بلاش ميم با لا ديفيرونس بين هونغ كونغ و تايوان. معليش اون فا لي فورمي. Il y a des Algériens, des experts du pétrole, les Habbo Bledham, qui sont prêts à participer, à aider la justice algérienne à comprendre comment se font les transactions internationales pour les conclusions des grands contrats pétroliers et gaziers. On a des experts, alhamdoulilah, les Algériens dans le pétrole, تلقاهم في Texas, تلقاهم في السعودية, تلقاهم في l'Azerbaïdjan. L'Algérie elle a formé كاين des compétences algériennes اللي يقدروا يعاونوا العدالة الجزائرية باش يصيبوا الحقيقة في الملف هذا. وشنا التوفيق اللي ما ماتش الحمد لله راهو حي. فو بروفيتي دو لوكاسيون نخرجوا من البليده ونروح ندير معاه اون افير جديده افير تاع سوناطراك. قد فهمنا انت عندك ملفات، انت تقول بلي عندك ملفات وراك تقول بلي صوتيت وكسروك على جال شاكيب خليل وعلى جال افير تاع سوناطراك، وانت راك تقول بلي شاكيب خليل سرق الدراهم وداهم. شاكيب خليل في الماريكان لو كان نخدموا خدمه مليحه وخدمه يعني خدمه مليحه يعني العداله باسكو نسيت نقطه مهمه. كاينه اون انكيت في العداله الامريكيه، يا اون انكيت au niveau de la justice du département de justice américain qui a commencé aussi en 2013-2012 et qui a été momentanément arrêté, qui s'est momentanément arrêté, et dans le département de justice, les autorités judiciaires américaines peuvent la relancer à la lumière de ce qui s'est passé hier à Milan, puisque les Italiens veulent ما عندناش حنا ما صدناش شويه عندنا، il y a pas eu de corruption. نروحوا نشوفوا les Américains. الدار اللي شراها شاكيب خليل في ماريلاند اسكو شراها بدراهمو ولا بدراهمو باسكو هو خدام في لا بونك مونديال il était consultant auprès de plusieurs groupes pétroliers. اسكو شراها بدراهمو الخدمه تاعو ولا بدراهم اللي بعثهم لفريد بتجاوي؟ بالك فريد بتجاوي من 198 مليون دولار عطاو له اون بارتي راحوا شراو بها دار في المانيكان. On sait pas, il faut enquêter, il faut demander des commissions rogatoires. Une commission rogatoire, c'est une commission de juges qui part aux États-Unis qui enquête. قال شاكيب خليل عيط له قال له واش حاب تولي؟ راك تقول باللي انت شاكيب خليل باللي انت بريء، وراك تقول انت العداله الجزائريه ما تقدرش تحاسبك لانها غير مستقله. يا خويا ندير اون كوميسيون الجيرو امريكان ولي جوج امريكان فون انتيروجي ونسمعوا الحقيقه عليه. نحنا ما نقدروش نبقاو انه سوناطراك هذه مازال ما فهمنا فيها والو. On ne peut pas avancer et construire un avenir meilleur si on ne règle pas déjà les dossiers lourds du passé. Et c'est سوناطراك تخنجت الصوره تاعها. كاين اليوم شركات عالميه ما يحبوش يخدموا مع سوناطراك على جال السكوندال لي سكوندال بار ليكال اللي باسي دوبي 2010 ورواح. يعني الصوره تاع سوناطراك اللي كانت مفخره الجزائر ولات ارخص من بصله. عيب عيب يا جماعه، ما كانش اللي ياكل قلب كانه في الجزائر ما كانش واحد ياكلوا قلبه. حنا هذه شركه تاع سوناطراك سي لو بيان دي زالجيريان، سي لو بون ايكونوميك دو l'Algérie, c'est le cœur battant de l'Algérie.
on doit la réhabiliter, on doit la préserver et on doit connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé. Les documents, ils existent, puisque le Panama Papers nous a expliqué, nous a donné tous les détails sur les 17 sociétés que possède Farid Bidjaoui. On connaît l'implication, نعرفوا عمر هبور, نعرفوا سمير أوريد, نعرفوا همش, نعرفوا محمد رضا همش, نعرفوا شكيب خليل. On a tous les détails, il suffit juste de faire une enquête sérieuse. Mais le problème, et ce que je constate moi, et c'est peut-être la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Ben, مش حابين يعرفوا الحقيقة في سوناتراك. Parce que لو كان يدخلوا فيها في سوناتراك ويعرفوا الحقيقة ويتعمقوا النظام الجزائري كاع يطيح. Parce que المنظومة السياسية للنظام الجزائري نظام تاع رشوة ونظام تاع السرقة. Ils ont peur que s'ils ouvrent le dossier Sonatrach, ça s'appelle une boîte de Pandore, comme on dit. يعني une boîte, quand tu vas l'ouvrir, tu vas trouver d'autres choses. جينا توفيق أو تحداكم وقال في سبتمبر 2019 في اواخر سبتمبر 2019 في المحكمه العسكريه في بليده، قال انا صوتيت وعندي ملفات وضروني وكسروني على جال رشوه في سوناتراك. عاودوا نجيبوها يا جماعه، نعاودوا نجيبوها. il faut le prendre au mot, il faut le prendre au mot, il faut le juger pour les bonnes affaires, pour les vraies affaires, pour les vrais dossiers. يا جماعه il est temps que la vérité éclate. ماذا بكم في الحراك وكاع الجزائريين نتعاونوا اليد في اليد ونعرفوا الحقيقه في لافير سوناتراك. باسكو كاين بزاف ناس نضروا دخلوا الحباس وخرجوا ما داروا والو، والاخرين هربوا وداروا ما على بالناش وراهم، الدراهم طلعوا هبطوا والجزائر راهي فقيره اليوم، راهي داخله في ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه كبيره. Et plus important que ça, il faut régler ce scandale et comprendre ce qui s'est passé pour que nul ne puisse, pour que nul n'oublie et pour que cela ne se reproduise plus jamais, Inch'Allah. Parce que si des scandales pareils et des pratiques pareilles se reproduiront, l'Algérie ne se développera jamais économiquement, ni politiquement d'ailleurs. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. J'espère que nous avons été bénéfiques avec ces informations. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans les jours à venir. Chaque jour des lives, chaque jour des débats sur Algérie Part. مرحبا بكم, à prochainement. ليلة سعيدة ما تلاقيناش في الليل.